السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. فوالا اليوم إن شاء الله رايحين نديرو لا سويت تاع البروميي شابيتر دو جينيتيك اللي هو الماتيريال جينيتيك. وشفنا لا ديرنيير فوا اون كونكلوزيون. بون بدينا درنا دي انيسياسيون، درنا دي جينيراسيون على لا جينيتيك ودخلنا في البروميي شابيتر. مي لانفورماسيون لا بلوز امبورطونت اللي لازم نغارديوها هي l'information génétique, la localisation de l'information génétique. Comment se représente physiquement l'information génétique? Elle est représentée sous forme de chromosomes. لازم نعرفوا باللي المعلومة الوراثية اللي تحمل كل الصفات المتعلقة بهذاك الفرد وين جاية في كل خلية من خلايا الجسم. وين جاية exactement داخل لا سيلول؟ جاية في النوايو، جاية داخل النواة. وين exactement داخل النواة؟ جاية sous forme de chromosome. والكروموزوم هذا est constitué d'ADN. Voilà. كنا حبسنا في les propriétés d'ADN. Voilà. كنا حبسنا في les propriétés d'ADN. قلنا عندنا 4 propriétés. عندنا la concentration cellulaire, عندنا stabilité métabolique, عندنا sensibilité à la chaleur وعندنا sensibilité aux radiations ultraviolettes. اليوم ان شاء الله رايحين نشوفوا لو ديرني تيتر في هذا لو شابيتر اللي هو la réplication de l'ADN. Que veut dire la réplication de l'ADN et c'est quoi l'intérêt de ce phénomène et وشنو هو le mécanisme de ce phénomène. يعني la réplication وشنو هي و le rôle, l'intérêt, الدور اللي أديه هذا الفينومين في le corps humain و le mécanisme يعني الآلية اللي راح تصرى بها la réplication. Avant de commencer et de définir هذا le phénomène كاين des choses لازم نعرفوهم. احنا على بالنا بلي toutes les cellules du corps doivent se multiplier. الخلايا تاع الجسم كامل لازم يتضاعفوا. Pourquoi? علاش تصرى هذه la multiplication? La multiplication cellulaire est un processus nécessaire à la régénération de tous les organismes avec le renouvellement cellulaire. يعني تضاعف الخلايا يصرى باش يتجدد الكائن الحي. يعني كل كائن حي لازم تتجدد الخلايا تاعو باش يقدر يقوم بوظائف واحد اخرين. Voilà. Comment se fait la multiplication cellulaire? Le mode de multiplication de toutes les cellules et la division cellulaire. الانقسام الخلوي. La division cellulaire فيها deux types, métose et méiose. Le détail تاع هذ les deux رايح نشوفوه ان شاء الله في البروشين شابيتر. رايح نهضروا على les détails تاع la métose ou la méiose. احنا jusqu'à maintenant لازم نعرفوا برك بلي la division cellulaire فيها deux types, métose et méiose. Maintenant, le cycle cellulaire هو l'ensemble des modifications qui subit une cellule pour qu'elle se multiplie. عندنا division cellulaire وعندنا cycle cellulaire. الcycle cellulaire هو مجموعة تغيرات اللي تطرأ على الخلية باش تتضاعف. La division cellulaire هي une étape, هي مرحلة من مراحل الcycle cellulaire. Voilà, il comprend l'interphase et la division cellulaire. L'interphase هي اللي راح تصرى فيها la réplication d'ADN. réplication en arabe معناتها التكرار. يعني la réplication واش رايحة دير لنا؟ رايحة تكون لنا نسخة جديدة من l'ADN. donc نشوفوا comment et pourquoi. Jusqu'à maintenant لازم نعرفوا برك بلي le cycle cellulaire فيه interphase ou فيه division cellulaire. Voilà, l'interphase est une période entre deux divisions successives de la cellule. يعني avant de chaque division cellulaire sera une phase très importante اللي هي l'interphase. Voilà. Division cellulaire قلنا فيها métose et méiose. Voilà, la métose كيفاش تصرى؟ تكون عندنا une cellule mère. تكون عندنا une cellule mère 2n égale à 4. Le nombre de chromosomes تاعها 4. واش تصرى لها؟ واش يصرى لها هاد la cellule mère؟ Elle va se diviser. تنقسم تمد لنا 2 cellules filles. هذوك les cellules filles لازم يكونوا identiques entre elles
est identique à la cellule mère. لازم يكونوا متشابهين بيناتهم ومتشابهين مع الخلية الأم. Que veut dire identique؟ يعني identique من ناحية ماذا؟ طونك رانا نهضرو جينيتيكمون معناتها لازم يكونوا متشابهين من ناحية لي كروموزوم. veut dire le nombre de chromosomes اللي يكون هنا لازم يكون هنا ولازم يكون هنا. يعني راح le nombre de chromosomes لازم يكون identique entre les deux cellules filles et identique à la cellule mère. Voilà. Voilà la mitose. Maintenant, la question qui se pose logiquement يعني كيفاش تكون لا سيلول مير عندها 4 كروموزوم وكي تنقسم تمدلنا دو سيلول في كل وحده عندها 4. سي با لوجيك. سواء لازم يكونوا هنايا 2 veut dire هذه ال4 يتقسم على زوج يمدلنا 2 كروموزوم سينو لا سيلول مير تولي عندها 8. C'est pourquoi لازم نفهموا باللي la réplication de l'ADN est une phase très importante في le cycle cellulaire. La réplication de l'ADN واش رايحه دير؟ رايحه تمد لا سيلول مير 4 كروموزوم واحد اخرين. علاش تمد لها 4 كروموزوم واحد اخرين؟ باش كي تصرا هاد لا ديفيزيون تقدر كيفاش تقسم 4 هنا و 4 هنا. Voilà. J'espère que ça va. La réplication de l'ADN تندار باش تمدلنا نسخة مطابقة يعني طبق الأصل l'ADN تاع لا سيلول مير تمدلها 4 كروموزوم واحد اخرين باش لي سيلول في يكونوا identiques à la cellule mère باش يكون هنا عندنا 4 وهنا 4. بون هذا لو نومبر 4 هو شغل مثال يقدر ça dépend كل سيلول شحال عندها لي كروموزوم. Maintenant la première question. Comment trouver la formule chromosomique d'une cellule? La formule chromosomique هذه 2n égale à 4. Voilà. عندنا deux types de cellules. عندنا cellule diploïde وين نشوفوا 2n veut dire la cellule est diploïde. diploïde معناتها زوج معناتها chaque chromosome عنده مشابه تاعو عنده un homologue. كيما هنايا نشوفوا شاك كروموزوم عنده لومولوج ديالو. كي نشوفوا شاك كروموزوم عنده لومولوج ديالو نكتبوا 2n ما نكتبوش n نكتبوا 2n ايغال 4. ال4 هذا هو لو نومبر توتال تاع لي كروموزوم كي نحسبوا 1 2 3 4 كروموزوم. فوالا كيفاش نديروا الفورمول كروموزوميك. Maintenant la cellule haploïde la même chose. يعني هنايا ما رانيش نشوفوا لي كروموزوم يعني ما رانيش نشوفوا لي زومولوج دو كروموزوم راني نشوفوا بلي شاك كروموزوم فيه واحد. علاش نقولوا haploïde ونكتبوا n ما نكتبوش 2n. Voilà. Maintenant la deuxième question قلنا la cellule mère a un nombre de chromosomes précis. Lorsqu'elle se divise, va donner deux cellules filles identiques entre elles et identiques à la cellule mère. Comment? هذا واش كنت نقول لكم دوكا. لا سيلول مير يكون عندها 4 كروموزوم كيفاش تقدر تمد لنا 4 هنا و 4 هنا. كاين 4 زايدين هذوك ال 4 الزايدين هما اللي رايحين ينتجوا لنا على لا ريبليكاسيون دو l'ADN. فوالا. هذا البوين دانتيروغاسيون يعني علاش حبيت نروح لكم بهذا الانترودكسيون باش نقدروا نفهموا لا ريبليكاسيون pourquoi elle se fait. علاش تندار لا ريبليكاسيون؟ لا ريبليكاسيون تندار pour donner une copie تشبه l'ADN. فوالا باش كي تصرا لا ميثود تقدر تمد لنا هنايا nombre identique à la cellule mère et identique entre les deux cellules filles. C'est pourquoi elle se fait, c'est exactement pourquoi elle se fait la réplication de l'ADN. Voilà. La réplication de l'ADN est un mécanisme de production de nouvelles molécules nucléiques d'ADN. إنتاج جزيئات جديدة تشبه l'ADN. Voilà. Ou d'ARN dans le cas de certains virus. على بالنا بلي كاين دي فيروس ما عندهمش ADN عندهم ARN. فوالا في لو كا تاع لي فيروس لا ريبليكاسيون راح تكون انتاج جزيئات دايران ماشي d'ADN. Au niveau cellulaire, la copie de l'ADN résulte en la formation de deux molécules filles identiques entre elles et identiques à la molécule mère. J'espère que c'est compris jusqu'à maintenant. Ce phénomène a lieu au niveau des chromosomes. الظاهرة هذه تصرى في les chromosomes. Avant la division cellulaire,
قبل ما تصرى الانقسام الخلوي تكون كاينه هذه ليطاب هذه اللي كنت قلت لكم عليها، هي الانترفاز. قبل لا ديفيزيون سيلولار تصرى الانترفاز. واش راح يصرى في الانترفاز؟ تصرى هذه لا ريبليكاسيون دو l'ADN. La mitose permet, grâce à la réplication de l'ADN, la formation de deux cellules filles strictement identiques génétiquement à la cellule mère. Génétiquement, يعني من ناحية الكروموزوم، la cellule mère راح تمد لنا deux cellules filles اللي يكونوا identiques بيناتهم، le nombre de chromosomes بيناتهم يكون متساوي، ويكون متساوي مع la cellule mère. هذه لا ديفينيسيون ا retenir. يعني درت دو ديفينيسيون اون كا او طيح ديفينيسيون دو لا ريبليكاسيون باسكو هذه طويله. La définition à retenir, la réplication de l'ADN est un processus qui permet de réparer et de combiner différentes enzymes pour créer une molécule identique à la molécule d'ARN d'origine et pourtant les mêmes informations génétiques. Processus يعني آلية رايحة واش تدير تجمع، elle va réparer يعني les enzymes اللي راهم je ne sais pas أنا يسحقوا réparation، elle va réparer et combiner تجمع هذوك les enzymes باش يكرييو لنا يعني ينتجوا لنا une molécule identique، تنتج جزيئات تشبه الجزيئة الأصلية تاع الADN باش et pourtant les mêmes informations génétiques يعني تكون فيها نفس المعلومات الوراثية باش تقدر تصرى لا ميتوز، يعني باش تقدر تصرى لا ديفيزيون سيلولار. هذه définition واحدة أخرى، processus au cours duquel une nouvelle molécule d'ADN est synthétisée à partir de l'ADN parental. Voilà. Voilà, هذا le schéma. هذا c'est un graphe. هذا هو الجراف تاع الانترفاز. يعني الانترفاز فيها 3 étapes. الانترفاز اللي راح تصرى فيها la réplication de l'ADN. فيها 3 فاز، فيها G1 S et G2. بلا ما نساو بلي الكيو هذه تعبر على كمية الأديان، يعني لا كونتيتي تكون هنايا كيو ومن بعد هنا تتضاعف. يعني وقتاش تتضاعف؟ كي تصرى لا ريبليكاسيون تكون هنايا كيو في لا فاز الاولانيه G1 ومن بعد في لا فاز S وين راح تصرى لا ريبليكاسيون تولي دو كيو يعني تتضاعف ومن بعد تعاود تولي ستابل كيما كانت. فوالا حنا نسحقوا جوسكا ميتنون. يعني هذا لا سويت هذه تخص لا ديفيزيون سيلولار اللي رايحين نشوفوها في البروشين شابيتر ان شاء الله. Voilà la réplication de l'ADN, pardon. وين تصرى في les chromosomes ou تصرى في l'interphase, exactement في la phase S de l'interphase. Voilà. G1, phase de croissance cellulaire et d'activité métabolique normale, sa durée est variable. يعني متغيرة الوقت اللي تصرى فيه la G1 متغيرة على حساب الطبيعة تاع la cellule. La phase S, phase de la réplication de l'ADN, la quantité d'ADN est doublée en vue de la mitose. يعني la quantité de l'ADN تدوبلا باش تقدر la cellule دير la division cellulaire. G2, phase préparant la mitose. la G2 هي المرحلة اللي يعني تبدا الخلية توجد فيها الآليات الماتيريال تاعها يعني باش دير la mitose. Voilà. Maintenant, نشوفوا les modèles de réplication de l'ADN. Les résultats de l'expérience de Messelson et Stahel. Voilà, 1958. هذه les expériences pour comprendre les modalités de réplication de l'ADN. عندنا 3 modalités. عندنا réplication semi-conservative, عندنا réplication conservative وعندنا réplication dispersive. Premièrement, la réplication semi-conservative. Chacun des 2 brins de la molécule d'ADN bécaténaire mère sert de matrice pour la formation d'un nouvel brin complémentaire. Chaque nouvelle molécule fille ne conserve donc que la moitié de la molécule mère.
يعني واش معناتها سيمي كونسيرفاتيف؟ يعني لا موليكول داديان تتقسم وتحتفظ بالنصف تاعها، يعني كل نص يروح وحده. فوالا واش معناتها سيمي كونسيرفاتيف، يعني تحتفظ بالنصف تاعها. ومن بعد كل وحده رايحه تتكون سلسله جديده. فوالا la réplication conservative à partir d'une molécule d'ADN B-caténaire mère, on forme une nouvelle molécule d'ADN B-caténaire totalement néoformée. B-caténaire هو معناتها مزدوج ياك. néoformé معناتها جديد totalement، يعني كليا. قلنا conservative وما قلناش semi conservative باسكو لا موليكول d'ADN تحتفظ بروحها، يعني تحتفظ لا موليكول هذه تقعد لنا كليا كيما راهي. فوالا ماشي كيما هنا كل نص يروح وحده. هنا لا موليكول تقعد كيما راهي وتتكون لنا موليكول واحده اخرى. سي بور سا قلنا conservative ما قلناش semi conservative. maintenant réplication dispersive مشتت، يعني مش راح يكون توزيع précis. Aucun brin ne reste intact. Les nouveaux brins sont constitués à la fois d'ADN de la molécule mère et d'ADN néoformé. يعني الجزيئات الجدد رايحين يتكونوا لنا، النص تاعهم يكون شويه فيه الموليكول القديمه والنص تكون فيه لا موليكول الجديده. سي بور سا قلنا مشتت، ماشي كيما هنا شغل اورغانيزي. Voilà, c'est quoi la réplication dispersive. Maintenant, le mécanisme de la réplication d'ADN. J'espère que ça va jusqu'à maintenant. قلنا بليك la réplication d'ADN علاش تصرى؟ باش لا cellule mère يتكونوا عندها un nombre identique تاع les molécules تاع les chromosomes pardon. فوالا علاش قلنا لا ريبليكاسيون؟ لانتيري تاع لا ريبليكاسيون باش تمد لهاد لا سيلول مار تمد لها ان نومبر دو كروموزوم ايدونتيك، يعني هي عندها 4 تمد لها 4 واحد اخرين، باش كي تنقاسم تقدر كيفاش تمد لنا دو سيلول ايدونتيك عليها، يعني تمد لنا كل واحد فيه 4. فوالا نروحو دوكا لو ميكانيزم دو لا ريبليكاسيون d'ADN. L'ADN se dédouble selon le modèle semi-conservatif، يعني هي رايحة تتبع l'ADN رايح يمشي على هذا le modèle réplication semi-conservative. هذا l'ADN parental يمد لنا دو بران في. فوالا كيفاش راح تصرى؟ premièrement هاي لا موليكول d'ADN لازم نعرفوا بلي عندنا 3 انزيم اللي رايحين يدخلوا في هذا الميكانيزم، وهذ لي انزيم هما اللي يقوموا بعمليه لا ريبليكاسيون. فوالا عندنا 3 انزيم، دوك نشوفوا كل واحد وشنو هو لو رول تاعو. premièrement راح تكون عندنا لا موليكول d'ADN. فوالا كيفاش تكون؟ يدخل الانزيم الاول اللي هو ليليكاز. واش يدير ليليكاز وشنو هو لو رول تاعو؟ سيباري لي دو بران دو l'ADN par rupture des liaisons hydrogènes. واش يدير؟ يفرق هاد لي دو بران لي دو شان، يفرقهم. كيفاش يفرقهم؟ يكسر هذا الروابط، يكسرهم. عندنا 2 liaisons entre A و T et 3 liaisons entre C و G. فوالا يبدا يكسر بالعقل. ومن بعد واش يصرى؟ هو كسر حتى لهنا، يعني الحق لهنا ليليكاز هذا الحق لهنا. كي الحق هو يكسر يعني اون بارتي من الموليكول. واش يدير؟ يدخل انزيم واحد اخر اللي هو l'ADN polymérase. Il ajoute de nouveaux nucléotides et il travaille dans le sens 5'3'. واش يدير هذا l'ADN polymérase؟ يروح قلنا يمشي 5'3'، يبدا منا يروح هكذا هو. واش يدير؟ يشد هذوك لي باز اللي راهم ليبر ويلصق لهم دي باز واحد اخرين، وبيان دي نيكليوتيد، نقولوا نيكليوتيد. فوالا ماشي باز. منين يجيبهم من الميليو، يعني على بالنا بلي النوايو فيه دي نيكليوتيد ليبر. يبدا يلصق يحبس هنا دونك ليليكاز راهو حبس هنا، تسمى يحبس هو هنا. لازم لي نيوكليوتيد يكونوا ليبر باش يقدر يدخل l'ADN بوليميراز. وما واش يدير؟ يجي هنا وين راهو هذا لو تري روز،
يجي هنايا. باسكو علاش ما يجيش منا؟ باسكو هنا ليليكاز مازال ما كملش كسر، تما يجي هنا يزيد يهبط يلصق لهذو الأ مع تي، جي مع سي، والأ مع تي اتسيتيرا، يكمل يلصق. ومن بعد يدخل لو طون لي كاز راهو يزيد يكمل يكاسي لنا هذا لي ليزون هذو. كي يكمل يكاسيهم كيما راكم تشوفوا هنا هذا لي كخوا اورانج هذو، وين تشوفوا كخوا اورانج معناتها الخدمه تاع لو رول تاع ليليكاز، وين تشوفوا البلو معناتها لو رول تاع لا دي ان بوليميراز. فوالا يكمل يكسر، يعاود يجي لا دي ان بوليميراز واحد اخر يجي منا يهبط يلصق مع تي ا مع السي جي، ويعاود يطلع منا. فوالا قلنا لو سون 5 بريم 3 بريم ما يقدرش يجي منا، يجي يطلع منا جي مع سي والا مع تي. فوالا هنايا كي يكمل لا دي ان بوليميراز يكمل لو رول تاعو، يجي لو رول تاع لو ديرني انزيم اللي هو اديان ليغاز. ليغاز جايه من ليزون، يعني رايح يدير ليزون اونتر لي فراغمون داديان. حنا شفنا بلي لا دي ان بوليميراز خدم هكذا وهنا حبس، ومن بعد خدم منا حبس هنا، ومن بعد جا لهنا هبط هنايا، ومن بعد جا منا فوالا وطلع الفوق. هذا ليسباس هذا يقعد لنا فيد، يعني تقعد مكسره لا موليكول ماهيش كومبلي. وش يدير لا دي ان ليغاز؟ رايح يلصق بين هذ لي دو بارتي، او بيان نقولوا لي دو فراغمون داديان، يلصق بين هذه وهذه. هذه بون تفتح يعني تولي كومبلي كبيره هكذا، تفتح ويلصق بيناتهم ويوليو عندنا دو موليكول داديان ايدونتيك. ما درتش لا تروازيام بارتي انا، مي راح يوليو عندنا زوج كيما هكذا، زوج سوا كيما هذه. voilà le mécanisme de réplication de l'ADN. Dernièrement, l'intérêt de réplication تقدر تطيح يعني question de cours يقولوا لنا l'intérêt de réplication, ou bien يقولوا لك c'est quoi le rôle de réplication, ou bien pourquoi elle se fait. La réplication de l'ADN permet d'obtenir à partir d'une molécule d'ADN deux molécules identiques à la molécule initiale en vue de leur distribution aux deux cellules filles pendant la mitose. J'espère que قدرت نلحق يعني nécessairement le rôle تاع هذا le phénomène. يعني علاش يندار؟ قلنا parce que la cellule لازم تصرى لها division، لازم تصرى لا سيلول تصرى لها اون ديفيزيون، ولازم لي دو سيلول في اللي تمدهم لازم يكونوا ايدونتيك اونتر ال اي ايدونتيك على لا سيلول مير. سي بور سا تصرى لا ريبليكاسيون دو لا دي ان اللي رايحه تمد لنا اون موليكول دي ان ايدونتيك على موليكول انيسيال. فوالا جيسبر قدرت نبسط لي زانفورماسيون، يعني سيت لو بلو بوسيبل. بون كوراج. اللي عنده كيستيون يخليها لي في كومونتير، او بيان راني حطيت يعني في ديسكريبسيون حطيت لي كونت ديالي اللي راني الكونت فيسبوك، الكونت انستغرام ايتترا. اللي عنده سؤال ولا سورتو اللي عنده يعني شافني غلطت في حاجه ولا نقصت حاجه ما هضرتش عليها يخلي لي ان كومونتير. بون كوراج، السلام عليكم.